ओडिशार समस्त भाई भौणी को मोर स्वागत। आउ गोटे भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। वर्तमान राति के 11:45 बर्तमान राति 11:45 आम बाहर नंदी हिल बुलिया को। यूँ आम 70 किलोमीटर सान भाईटे आसी तमिलनाडु बुलिया को। कंपनी वाला कहलु गोटे छुट्टी दियो काली की सी छुट्टी दौना तेणु कंपनी वाला को छाड़ी होची ना सान भाईटा को छाड़ी होची। तेणुक राति बाहर नंदी हिल बुलिकी आसबू आइले काली सका ड्यूटी जीवु आसतु ताले बुली जावा नंदी हिल। आम आसिक नंदी हिल्स पाखे पहुँची गला 4:30 को छाड़े ऊपर को पुलिस छाड़ू ना। ये दुकान में बसिक टे चाह पीऊलु देखो 10 मिनट खंडे बचु सी टेबुल जड़े शुई सारे जड़े हेलमेट लगे शुई काले पड़ मुंडटा तो सेफ रहा से आउ जड़े ये मुंड को पोतिक तार से घूमार व्यस्त अच्छी। देखो केमती लगुच कहतु तो प्रेम रे मोहेली बेहाला साजी मोराणी निचु रातिर झुमिला निशा मो हृदय तू बांधिचु बसा सर मिली मोर सरू अयता तते देखी खुरी जाए मो मथा छिटिकी जाए ना छटकी छोरी केबे धरा देबु कहि जगरी फुरुकी ना उड़ी गलालो बणी धरकु आसबु साजी मोराणी निचु रातिर झुमिला निशा मो हृदय तू बांधिचु बसा सर मिली मोर सरू अयता केते भिड़ अच्छी पूरा लाइन लगी टिकेट यहाँ हूँ एंट्री गेट। ये गोटे पुणा कालिया तोप थुआई टीपू सुल्तान देखु भितर को आसतु जावा। टीपू सुल्तान समर प्लेस कहीं कहते ना टीपू सुल्तान 1671 जितेबाला मैसूर राजा होते से खरा दिन काटा को पहाड़ उपरक आसती एठारे घर अच्छी आउ गाधिया गाधी गोटे बड़ पोखरीटे अच्छी। देखो ये कौन लिखा टीपू सुल्तान लज यहाँ हूँ अच्छी पैलेस ये आईटा हूँ टीपू सुल्तान लज। देखो यही गोटाक हूँ लज टीपू सुल्तान देखु रूम देखु पूरा पत्थर रही। यहाँ हूँ टीपू सुल्तान गाड़िया राणी ठिका दौले देखु केमती गाड़ियाटे। देखु चारिआडे पूरा खाली धुआं बेलिया देखा पूरा भरा कुड़ी। टीपू सुल्तान समर हाउस को देखा देखु लोक मैंने आड़ी अच्छी बेसी दूर को देखा जाऊनी तथापि ये जी देखा देखो बहुत लोग आसा देखा बहुत आड़ आम तो 4टार आसिक पहुँची देखा हूँ नंदी हिल व्यू या देखा लोक 100 किलोमीटर आसती। यार खासियत हूँ ना जिते सूर्य उदय होती ये पहाड़ यहाँ एंड हो तौक पूरा जमी जहाज गले देखा जाए बादल देखा जाए पूरा ये सूर्य उदय बेले या तौक अनेले पूरा डिटो सेमती देखा जाए कम से कम 6:30 भितर देखा जाए। आज देखो प्रबल कुहुड़ी से किसी भी देखा जाऊनी सब खाली धुआं धुआं देखा जाए सूर्य के उदय ठीक ठिकाना ना लोक बुलिया बहुत लोग आसते। देखो पहाड़ तलू बस KRTC बस भी आसीपारे 30 टका लगा आठ गोटे होटेल अच्छी से होटेल दोसा खाइलु दोसाटा को 80 टका लगा नेला। ये जो रोडटा देखुं ये बस जावाई आपटे भी पाहाच अच्छी आप तलू आराम से जापर। देखो आम से फटो उठाऊँ सीनेटा केमी अच्छी देखो गेटा ये मयूर होटेल अच्छी आपण मैंने आसिक खाईपर। देखो होटेलटा नंगाई पूरा पार्क भाया देखा देख देखो ड्रप एंड रिवर टीपू सुल्तान जो नईटा
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ତ ମରା ହେଇଛି, ନଦୀ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା କୂଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନଦୀ। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗୁର କେଜି 100 ଟଙ୍କା କହିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ନେବୁ କିଲୋ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଅଙ୍ଗୁର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପୁରା ଖାଲି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ, ଖାଲି ଅଙ୍ଗୁର। ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଦିଯୋଗୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଛପଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ତ୍ରିଶୂଳ, ମିନିମମ୍ 20 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଏଇପଟେ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ସେ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବୋଲି, ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାତିଠୁ ଉପରକୁ ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଛାତିଠୁ ଉପରକୁ ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟା 30-40 ଫୁଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଜାଗାଟେ ବି ଭଲ ଅଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ଏଠି ଦୁନିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ଏଠି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଜାଗା ହେବନି। ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଯାହା ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ, ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଟୋଟାଲ, ତାପରେ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁ ପଟେ ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଥର ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କାମ ହୋଇନଥିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ବନୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ହୁଏ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଶୋ ହୁଏ। ଇଏ ଯେଉଁ 2ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲାଇଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଶୋ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର, ଆଉ ଅଲଗା ବେଳେ କମ୍ ଲୋକ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ। ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚିକବାଲାପୁରା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁ ମାଳଟା ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ପୁରା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ହେଇଛି ମାଳଟି, ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଛି। ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ଆମେ 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ 3ଟା ବାଇକ୍ରେ, ଆମଠୁ 210 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ରୁମକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।